मोस्ट कॉमन वर्ड्स मीनिंग 30 होमोफोन्स वीडियो 2। इस वीडियो में हम आपको 30 होमोफोन्स सिखाएंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसे होती है, जो कंफ्यूज कर देता है पढ़ने वाले को, लेकिन उनकी मीनिंग्स अलग होते हैं। आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। हमारे पास है सबसे पहला इलिसिट एंड इलिसिट। इलिसिट का मतलब है उगलवाना, बात निकालना, जबकि इलिसिट का मतलब है गैर कानूनी या वो चीज जो मना किया गया हो। एग्जाम्पल, द डिटेक्टिव ट्राई टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विटनेस। डिटेक्टिव ने कोशिश की विटनेस से इंफॉर्मेशन उगलवाने की, निकलवाने की। इलिसिट, एंगेजिंग इन इलिसिट एक्टिविटी कैन लीड टू लीगल कंसीक्वेंसेस। गैर कानूनी एक्टिविटीज में एंगेज होने से आपको कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। कम्प्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट प्रेज, नाइस थिंग टू से, ये तारीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कम्प्लीमेंट कंप्लीट्स और गोज वेल विद समथिंग। ये एक मुकम्मल, कोई भी चीज जो मुकम्मल हो जाए उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट। या गिनती में मुकम्मल होना, काउंटिंग में मुकम्मल होना, या काम में मुकम्मल होना। एग्जाम्पल, शी रिसीव्ड अ कम्प्लीमेंट ऑन हर ड्रेस। उसे उसके ड्रेस पर तारीफी अल्फाज सुनने को मिले। द साल्ट कम्प्लीमेंटेड द फ्लेवर ऑफ द डिश। नमक ने डिश का फ्लेवर मुकम्मल कर दिया। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन रिसीव विलिंगली, रिसीव करना, मानना, तस्लीम करना, जबकि एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा, के बगैर, उसके अलावा, इसके बगैर, इससे हट के। एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। मैं तुम्हारी माफी को तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ। एवरी वन इज कमिंग टू द पार्टी एक्सेप्ट जॉन। हर एक पार्टी में आ रहा है जॉन के अलावा। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसी शख्स की तरफ रेफर करता है, और सम ऑफ मनी यानी पैसों और रुपयों के मिकदार को भी कहा जाता है, जबकि प्रिंसिपल फंडामेंटल और बेस, बुनियाद और उसूल को कहा जाता है। बिल्कुल बुनियादी उसूल, बुनियादी नुक्ता। एग्जाम्पल, द स्कूल प्रिंसिपल वेलकम द स्टूडेंट। स्कूल के प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को वेलकम किया। शी बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी। वो ईमानदारी की उसूलों पर यकीन रखती हैं। इफेक्ट एंड इफेक्ट। इफेक्ट असरअंदाज होना, पहले किसी चीज पर पहले असरअंदाज होना, यानी जब उस पर असर ना हुआ हो और असर होने लगे तो हम कहेंगे इफेक्ट। और इफेक्ट उस इफेक्ट का रिजल्ट है जब वो असरअंदाज हो जाए, और असरअंदाज होने के बाद उसका जो नतीजा निकलता है उसे कहते हैं इफेक्ट, यानी कि रिजल्ट या फिर आउटकम। एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी विल इफेक्ट ऑल एम्प्लॉयज। नई पॉलिसीज एम्प्लॉयज पर इफेक्ट होगी, असरअंदाज होगी। इसका मतलब है पॉलिसी अब तक इफेक्ट हुई नहीं है। द न्यू लॉ हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कम्युनिटी। नए कानून का कम्युनिटी पर पॉजिटिव इफेक्ट है। इसका मतलब है कि अब कानून लागू होने के बाद ये बात की जा रही है। फर्दर एंड फर्दर। फर्दर फिजिकल डिस्टेंस है, दूर होना, डिस्टेंस पैदा करना, जबकि फर्दर है मेटाफोरिकल और फिगुरेटिव एडवांसमेंट। हम इसको इस्तेमाल करते हैं हिंदी उर्दू में मजीद के साथ, और के साथ, जैसे हम कहते हैं और, मजीद, इसके साथ साथ, और, इन अल्फाज में बयान किया जाता है। एग्जाम्पल, द स्टोर इज फार्दर डाउन द स्ट्रीट। स्टोर दूर गली में नीचे वाक़ है। वी नीड टू डिस्कस दिस फर्दर। हमें चाहिए कि हम इसे मजीद डिस्कस करें। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी नॉट मूविंग, ना हिलने वाला, एक ही जगह पर खड़े रहने वाले को स्टेशनरी कहता है, यानी स्टेशनड, एक जगह रुके रहना। स्टेशनरी राइटिंग मटेरियल्स की तरफ रेफर करता है। एग्जांपल, द कार रिमेन स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट। कार ट्रैफिक लाइट पर खड़ी रही। शी बॉट न्यू स्टेशनरी फॉर हर ऑफिस। उसने अपने ऑफिस के लिए नई स्टेशनरी यानी पेन, पेंसिल, पेपर खरीद लिए। मॉरल एंड मोरल। मॉरल प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मॉरल कहा जाता है इखलाकियात को, उसूलों को, अदब को, जबकि मोरल कहा जाता है कॉन्फिडेंट और स्पिरिट ऑफ अ ग्रुप। जबकि मोरल कहा जाता है कॉन्फिडेंस और स्पिरिट ऑफ अ ग्रुप, एतमाद और जोश व जज्बा एक ग्रुप का। एग्जाम्पल, द स्टोरी टीचेस अस अ मॉरल लेसन। कहानी हमें एक इखलाकी सबक सिखाती है। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज इम्प्रूव द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। टीम बनाने वाले तमाम एक्टिविटीज एम्प्लॉयज के मोरल को, उनके जोश व जज्बे को बढ़ाता है, बेहतर करता है। डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट केयरफुल और सब्टल, एक एहतियात के साथ हसास चीज, और डिस्क्रीट इंडिविजुअल, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, जबकि डिस्क्रीट एक अलग थलग, मुख्तलिफ। एग्जाम्पल, बी डिस्क्रीट अबाउट द सरप्राइज पार्टी। सरप्राइज पार्टी के बारे में हमेशा मोहतात रहें। द डेटा इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट कैटेगरीज। डेटा को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
بیئر اینڈ بیئر، بیئر کا مطلب ہے کے بغیر، یعنی کہ لباس کے بغیر، بالکل بے لباس، صاف ظاہر، سامنے۔ بیئر اینیمل کو کہا جاتا ہے۔ اگزامپل: the tree was bare of leaves، درخت پتوں کے بغیر ہے، یعنی اس پر پتے نہیں ہیں۔ یہ لباس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ a bear roamed the forest، ایک بیئر پورے جنگل میں گھوما۔ سیریل ان سیریل، سیریل سیریز کی طرف ریفر کرتا ہے، کسی بھی سیریز، چاہے ناولز کا ہو، ڈراما ہو، فلم ہو، مووی ہو۔ سیریل فوڈ کی طرف ریفر کرتا ہے۔ اگزامپل: I enjoy watching a serial on TV، میں ٹی وی پر ایک سیریل دیکھنا انجوائے کرتا ہوں۔ I had a cereal for breakfast، میرے پاس سیریل ہے یعنی آٹا ہے بریک فاسٹ کے لیے۔ نوٹ اینڈ نوٹ، نوٹ گھانٹ کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی گھانٹ، a tide or a fasten loop، جبکہ نوٹ یوز فار نیگیشن، نیگیٹو میں نہیں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گرامر میں۔ اگزامپل: tie a knot in the rope، رسی میں ایک گھانٹ باندھو۔ I do not want any dessert، مجھے کوئی ڈیزرٹ نہیں چاہیے۔ میٹ اینڈ میٹ، میٹ گوشت کو کہا جاتا ہے، جانور کے گوشت کو، جبکہ میٹ ملنا ہے، کسی سے ملنا۔ اگزامپل: I don't eat red meat، میں ریڈ میٹ نہیں کھاتا۔ Let's meet for coffee، چلو کافی پر ملتے ہیں۔ پیس اینڈ پیس، اسٹیٹ آف ٹرانکولیٹی، پیس امن کو کہا جاتا ہے، سکون کو کہا جاتا ہے، جبکہ پیس ایک ٹکڑے کو، ایک ذرے کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت سارے ایک ہول باڈی کا ٹکڑا پیس کہا جاتا ہے۔ اگزامپل: دے سائن اے پیس ٹریٹی، انہوں نے امن معاہدہ سائن کیا۔ شی کٹ اے پیس آف کیک، اس نے کیک کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ سیل اینڈ سیل، سیل اسمال یونٹ، ایک چھوٹا سا یونٹ سیل کہا جاتا ہے۔ ایک کوٹری، ایک کمرہ یا کوئی بھی یونٹ چھوٹا سا، اسے سیل کہتے ہیں۔ اور سیل خرید و فروخت، پیسوں کے لین دین کو کہا جاتا ہے۔ دا باڈی از میڈ اپ آف سیلز، باڈی سیل سے بنی ہے۔ آئی وانٹ ٹو سیل مائی اولڈ بکس، میں اپنے پرانے بکس بیچنا چاہتا ہوں۔ ویسٹ اینڈ ویسٹ، ویسٹ انوانٹیڈ مٹیریل، فالتو چیزیں، گندگی، غیر ضروری اشیاء جو گرائی جاتی ہے۔ ویسٹ کمر کو کہا جاتا ہے، ریبس اور ہپس کے بیچ میں کمر کے حصے کو ویسٹ کہا جاتا ہے۔ اگزامپل: ریڈیوسڈ ویسٹ بائی ریسائکلنگ، ریسائکلنگ کے ذریعے فالتو یا پھر ویسٹ کو کم کریں۔ شی ٹائڈ اے ریبن اراؤنڈ ہر ویسٹ، اس نے اپنے ویسٹ کے گرد ایک ریبن باندھ دیا۔ پیئر ان پیئر، a person of a same age or status، کولیگز کو کہا جاتا ہے، ساتھ ایک جیسے کام کرنے والے لوگ، ایک جیسا پیشہ رکھنے والے لوگ پیئرس کہتے ہیں ایک ہی جگہ میں۔ جبکہ پیئرس کشتی کے لیے پانی میں بنایا گیا لکڑی کا ایک ڈھانچہ ہے جس پر لوگ چل کر کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اگزامپل: she looked at her peers، اس نے اپنے پیئرز یعنی اپنے کولیگز، اپنے کام کرنے والوں کی طرف دیکھا۔ the boat docked at the pier، کشتی پیئر پر رک گئی، کھڑی ہو گئی۔ سول اینڈ سول، سول کہا جاتا ہے جوتے کے بالکل باٹم کو، یعنی ایڑی جس کو ہم کہتے ہیں، اور سول کہا جاتا ہے روح کو جو کہ روحانیت سے متعلق ہے۔ اگزامپل: the sole of my shoe is worn out، میرے جوتے کا جو سول ہے، جو ایڑی ہے، وہ خراب ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، رگڑ چکی ہے۔ she believed in the immortality of soul، وہ روح کے نہ ختم ہونے پر یقین رکھتی ہے۔ پیئر اینڈ پیئر، پیئر جوڑی کو کہا جاتا ہے، دو ایک جیسے، اور پیئر ایک فروٹ کو کہا جاتا ہے۔ اگزامپل: I bought a pair of shoes، میں نے جوتوں کا ایک جوڑا خریدا۔ She ate a juicy pear، اس نے ایک جوسی پیئر کھایا۔ برائڈل ان برائڈل، برائڈل دلہن اور دلہن سے ریلیٹڈ کو برائڈل کہا جاتا ہے۔ برائڈل گھوڑے کے لگام کو کہا جاتا ہے۔ اگزامپل: she wore a beautiful bridal gown، اس نے ایک خوبصورت دلہن والا لباس یا گاؤن پہنا۔ the rider adjusted the horse bridle، گھڑ سوار نے گھوڑے کے لگام کو صحیح کیا۔ ٹیل اینڈ ٹیل، ٹیل دم کو کہا جاتا ہے، کسی بھی جانور کے دم کو، جبکہ ٹیل ایک سٹوری، کہانی کو کہا جاتا ہے۔ اگزامپل: the cat wagged its tail، بلے نے اپنی دم ہلائی۔ she told a fascinating tale، اس نے ایک زبردست کہانی سنائی۔ ویدر اینڈ ویدر، ویدر یوز ہوتا ہے کنڈیشنل سچویشنز میں، جس کی ہندی اردو معنی ہے آیا، چونکہ، اور ویدر موسم کے حال کو ریفر کرتا ہے۔ اگزامپل: I don't know whether he will come، مجھے نہیں پتا کہ آیا وہ آئے گا یا نہیں۔ The weather is sunny today، آج کا موسم دھوپ والا ہے۔ ہیل اینڈ ہیل، ہیل ورب ہے جو کہ صحت مند ہونا، ٹو میک ہیلتھی، اور ہیل بیک پارٹ آف فوٹ، پیر کے بیک پارٹ یعنی کہ ہیل ایڑی کو کہا جاتا ہے۔ اگزامپل: ٹائم ول ہیل دا wound، وقت زخم کو ٹھیک کر دے گا۔ she stepped on the sharp heel of her shoe، اس نے اپنے جوتے کی تیز ایڑی پر قدم بڑھایا۔
ڈائی اینڈ ڈائی ڈیتھ یا پھر شیفنگ ٹول کی طرف ریفر کرتا ہے، جبکہ ڈائی ایک کلرنگ سبسٹینس ہے۔ دا پینٹر یوزڈ اے ڈائی ٹو کٹ شیپس، پینٹر نے شیپس بنانے کے لیے ڈائی کا استعمال کیا۔ شی ڈیسائیڈڈ ٹو ڈائی ہر ہیئر، اس نے اپنے بال رنگنا چاہے۔ بریک اینڈ بریک ٹو سلو ڈاؤن آہستہ ہونا، اور بریک الگ کرنا رکنا۔ ایگزامپل، اپلائی دا بریک ٹو اسٹاپ دا کار روکنے کے لیے بریک استعمال کریں۔ لیٹس ٹیک اے بریک، چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ ایٹس اینڈ ایٹس جو ہے وہ ایٹ اور از کا شارٹ ہے، جبکہ ایٹ کا پوزیسو فارم ہے۔ ایگزامپل، ایٹس مائی کار، یہ میری کار ہے۔ آئی لائک اٹس کلر، مجھے اس کا رنگ پسند ہے۔ ہول اینڈ ہول اوپننگ آن دا سرفیس، ایک سوراخ کو کہا جاتا ہے، جبکہ ہول پورے کو کہا جاتا ہے مکمل، سب کے سب مکمل، سب کے سب پورا۔ ایگزامپل، میک اے ہول ان دا وال، دیوار میں ایک سوراخ بناؤ۔ دا ہول کنٹری سیلیبریٹنگ نیو ایئر، پورا ملک نیو ایئر منا رہا ہے۔ روڈ اینڈ روڈ یعنی سڑک کو کہا جاتا ہے، جبکہ روڈ رائڈ کا پاسٹ ٹینس ہے۔ ایگزامپل، وی ٹریول ڈاؤن دا روڈ، ہم نے روڈ پر سفر کیا۔ ہی روڈ ہز بائک ٹو ورک، وہ اپنے بائک پر سوار ہو کے کام پہ چلا گیا۔ ہیئر اینڈ ہیئر سننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سننا۔ ہیئر لوکیشن کے لیے یعنی یہاں۔ ایگزامپل، کین یو ہیئر دا میوزک، کیا آپ میوزک سن سکتے ہیں؟ آئی ایم ہیئر ویٹنگ فار یو، میں یہاں ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے وزٹ کریں مائی انگلوپیڈیا چینل۔ شکریہ۔